Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Rosana Salam. I am an English teacher of SMP 1 Huamual. Now, I'm also a student of PPG DalJab Pattimura University. In this video, I would like to show you my teaching practice for second PPL. So, without any further ado, let's get started. Warahmatullahi wabarakatuh. Morning everyone. How are you doing? I'm great, thank you. Working, ya? 14, right? Berarti berapa banyak orang yang tidak hadir? How many? No? But if you have, kalau kamu tidak bisa, maka you can use hand sanitizer. Ya. Then please keep a distance. Jaga jarak. Kalau kita belajar bahasa Inggris, ya. We know that every one of you has background knowledge. Actually, even not we say yes or no. Tidak mungkin kamu hanya tahu yes, no kan? Pasti ada yang bisa lebih dari itu. Kalau bahasa Inggris memang tetap apa? Tapi kamu harus menggunakannya. Kalau tidak menggunakan, kamu maksudkan food. Ada yang tahu favorite food itu apa? Makanan, susu, identification. Makanan kesukaan apa? Favorite drink. So what is your favorite food? Makanan kesukaannya apa? Nasi goreng. What do you call it in English? Bagaimana kita mengikuti model pembelajarannya yang kita pakai hari ini beda dengan yang kemarin ya? Hari ini kita pakai discovery learning. Discovery artinya peserta didik are supposed to diharapkan mampu untuk yang pertama mengidentifikasi informasi penting terkait segala teks dan kebahasaan, teks procedure yang dulu dalam kelompok 4. Number 1 sit over here, number 2 sit over there. Okay, yeah, so there are some words. Tulis di dia menandai underline ya, berdasarkan gambar yang ada di samping ya. Ini question, ada yang belum mengerti? Don't compare, kamu bandingkan dia punya dua-duanya itu. Dia punya tujuannya apa, dia punya bagian-bagiannya, lalu dia punya
dalam bahasa kan ada di sini modelin satu saja. Dan dia punya stepsnya apa saja di sini. Hah? Itu secara susah fungsinya kan sudah pasti beda tujuannya beda sebenarnya sama tapi dia punya resepnya yang berbeda. Hah? Jadi bowlnya ini tadi bowlnya yang mana? Okay, everyone, have you done? Sudah selesai? Selesai? Okay, let's check them out. Mari kita cek. Okay, so what is the social function of the first recipe? Social function daripada resep yang pertama apa? Coba Aulia mana? Aulia baca dulu. Describe how to make right now the process sequence of series. Very good. How about the second recipe? Describe how to make iced tea process sequence of series. Okay. Apakah is any comment from the other groups or maybe they have same? Sama dengan yang apa? Okay, how to make, right? What about the second? Yang kedua, gimana bang?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, friends, from group stream 2 will present our words. What is the goal of the recipe? How to make apple juice? Okay. How many ingredients do you need to make the recipe? Apple, water, ice, and sugar. Oke, answer juga. Ini mas Yang jawaban yang sama. Yang mereka. Oke, baik. This one and this two, they have the same answer and this down. Thank you. Next. Good. What is the goal of the recipe? How to make how many ingredients do you need to make the recipe? Ini. Five. Apa yang kurang dan mereka punya? Carrot, cauliflower, garlic. Oke, berarti apa yang kurang? Oke, you need meatball. Ada bakso di situ. Ah, berarti harusnya ada 5 ada di mana? Thank you, Keisha. Next. It's about recipe. Sama bilang recipe. Either food or drink. Ya, baik itu makanan maupun minuman. Akhirnya dari tadi sudah dipelajari what is the social function of recipes. Social function-nya apa? How many generic structure? Berapa banyak bagian-bagian teks resep? How many? Ada berapa banyak? Three. What are they? Apa saja? Ingredients and method atau steps. Ya, jadi biasanya kalau ingredients ada situ juga ya. Untuk dia pemerawasan yang benar. Oke, what about language features? Dia punya unsur kebahasaan. Apa saja yang digunakan tadi? Conjunction atau kata penghubung. Dan apa lagi ini difficulties in learning this lesson? Apakah ada kesulitan yang ditemukan selama proses pembelajaran yang dari tadi? Which one of this lesson did you like most? Bagian mana dari semua pembelajaran dari tadi ini yang kamu paling suka itu bagian mana? Bagian menyusun gambar. Bagus. Oh iya kan menyusun gambar. What else? Apalagi selain menyusun gambar itu bisa demonstrate your favorite food. How to make favorite food. Demonstrasikan cara membuat makanan kesukaanmu sendiri. Ya.